ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ କିଆ ଯୋଉଟା ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ। So, Lord Shivaji was residing at Bhubaneswar. Bhubaneswar was known as Ekamba Anand. Ekamba means one, Amba means mango. Mango tree. It was a jungle, but it was well spread, covering across of land. So once Lord Shivaji was there, and Mother Parvati was resting in the lap of Lord Shivaji. Then Lord Shivaji was speaking Bhagavata Katha. That time, the great parrot of Aharam was sitting on a branch of that tree. Means Sugade was not? Yeah. The form of poison from a parrot of Aharam. Fine. Shivaji continued to speak. Cool breeze was there, serene environment. So Mother Parvati there asleep. Shivaji, when he thinks of Krishna, he was so deeply immersed, he got lost out of him. So he continued on. So the parrot was saying, And corresponding, Shivaji thought it is Parvati responding. Continue to say, this of six canto. Oh, she not see the Parvati. Parvati is eating of Parvati life. So up to six canto. Then all of a sudden, Parvati is eating. Who is that? So he moved with his trident, Trishul. This is very secret. The parrot came and entered into the home of the wife of the great Dasarath. Then remained in the home for 16 years. Dasarath said, "Oh my son, you know how pain your mother is undergoing. Why you are not coming out? Now, oh my dear father,
The mother's home is not a comfortable place to stay. This is Bhagavata. If 100 scorpion, you know scorpion? Scorpio. If 100 scorpion bites together, the pain it can cause. Every moment, the baby in the womb of mother being bitten by insects, home, getting that much of that. But I am very much fearful. This is rather a great place of suffering, but I am very much scared to go out, because once I go out and come in contact with Shabda, Rasa, Rupa, Spasa, Gandha, this world I can be lost. So if you want me to go out, please give me the symbol of Vairagya. Dora and open. So in mantra, you get, you put Dora and opening, came out, there is water and immediately became 16 years old and Pharaoh. So Dasharatha was running after him. Huh? He was running, Dasharatha was running after him. Then there is a lake. In that lake, the girls of heavenly planet were engaging in water sports with a half exposed body. Half exposed body. Sukadeva Goswami ran that, but they were not affected. They carelessly they took bath with half naked of neutron and whatever, almost neutron. But when Vyasadeva came, immediately seeing Vyasadeva, they covered up their body with saris. Vyasadeva was surprised. He said, what a surprise! My young boy had gone away. He didn't feel shy. But I am an old man, my skin is like this, but then they replied, oh, this great Vyasadeva, your son may be young, but he has no attachment for body, and he is beyond the body with us. But you are great, undoubtedly, but you are still attachment to body. That's why, if your body is your son, since you are in one sense attachment of body, to other sense you may attach it to yourself. So that is various. Or it gets automatically silenced, you know. No. পুরাণটা মনে পড়ে সেই দুজন আসলে দানসূত্রে গুরুদেবতা দেওয়া କୁଟୀରରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମନେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେ ଚିଠିଟା ମୁଁ ପଢିଛି ଆଉ କିଏ କଣ ନେଲା ସେଦିନ ତ ମୁଁ ବଡ ମାନେ ମତେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବ ପଛେ ବହୁତ ବର୍ଷ ସବୁରେ ମୁଁ ମଜିଛି ସେ ଚିଠିଟା କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ସେଟା କେବେ ମିଳେନି ତାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବହୁତ ପୂର୍ବ କଥା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆମ ପୁତ୍ର ସ୍ମୃତିଧର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଗତିକୃଷ୍ଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଆଗେଇଲେ ତା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନମ୍ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଯୋଉ ପଟିଆରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାନଟା ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଆପଣ ପୁରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଳୁଥିଲା କାହିଁକି ନେଲେନି ନା ଦେଖ ସ୍ମୃତିଧାର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ହଉଛି ଜୀବନ ଓ ଆତ୍ମା ସବୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏ ଦୁଇଟା ଅପୂରଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ନିଜ ଆଟେନସନଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବି ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି 1985 ମସିହା କଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୋର ଯାଇଛି ମାୟାପୁର ଗୁରୁବାଷ୍ଟକ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି ବୁଲି ବୁଲି ଉଦ୍ୟାନରେ
जड़े सन्यासी हाथ मो कांध को स्पर्श कला कहले श्रुतिधर तुम अभिलाष आज पूर्ण होला जीबीसी बर्तमान जीबीसी बड़े आप्रूव कर बर्तमान गुरु महाराज दीक्षा दवा मुझे पूर्व लिखी जीबीसी बड़ी अप्रूवल और नॉट अप्रूवल एटा डजंट रिलेट टू शास्त्र किंतु ताकू ये लिखी मुझे देखा बुलवाड़ी जयप्रकाश मुझे खुशी की जाएगी गुरुदेव को एटा कहली गुरुदेव कहले सत्यनारायण ए गुरु तो गुरु कि आम नृत्य दायित्व भाव से ग्रहण करा पदार्थ में पसंद प्रभुपाद आम भिडियो देखिए प्रभुपाद गुरुदेव कहते प्रभुपाद कहते उच्च स्वर समस्त आगे I want to see you at the head of this. You should have your own fellows. Otherwise, how can you expect active cooperation to accomplish my desire and to ensure the services required to be rendered services to be rendered to the Supreme Lord, Jagannath. गुरुदेव कहते बड़ा मुझे जगह मुझे तो मुझे काली पर मन पड़े मुझे चाहे तुम्हें कृष्ण चेतना आंदोलन ओडिशा हेड कौन शिर हो मुख्य शिर गुरुदेव कहले गुरुदेव प्रभुपाद आपन जो अनुमति देवे मुझे चाहूँगी लांज हो रहे प्रभुपाद आई वांट टू रिमेन एज द टेल नॉट एज द हेड प्रभुपाद साइंस संकेत कर मुझे देखी पर नो I am telling you to be head. You should have your own fellow. I want to be the head. साइंस एंड गुरुदेव लॉ में नमस्कार प्रभुपाद को ना गुरुदेव कहने मुझे नांजली रहे हैं प्रभुपाद के ना मुझे चाहूँ तुम्हें मुंडो निजर शिष्य संग्रह कर यू शुड हैव दिस फॉलो से गुरुदेव मत कहले सुविधा शिष्य संग्रह जे कि विपदापन्न अवस्था एम भाव मुझे दुहान रही मो देह भय शीतई जा गोटे आत्मार दायित्व ने ये तो कोटी बार आम पुणी आस पड़ पाए तेणुक कि भयंकर अवस्था प्रत्यक्ष भाव बह समय किए कौन भाविक हाँ आम शिष्य बढ़ा शिष्य के हाँ से गोटे अलग किसी इफेक्ट नहीं कि प्रकृत तो कहले कि विपदापन्न अवस्था कि मो गुरुदेव निर्देश मुझे अमान्य कर प्रभुपाद जो निर्देश नहीं से अपांतर भूमि रे विषाक्त सर्प वृश्चिक मान गण जा कुटीर कले से प्रभुपाद निर्देश से शिष्य संग्रह कर से दिन से चाली चाली मत सब बुले जोगपीठे तो सब बुले भारी भट तेणुक गुरुमुख चित्त गुरुमुख पद्मवाक्य चित्त करने तो आरंभ कर मन यहाँ वास्तव जीवन में छत्र छत्र यहाँ प्रतिफलित जिते से दीक्षा देले आम मान दुष्कृति जो भयंकर जंत्रणा पाइबे गोटे आम कल्पना कर हस्पिटाल गोड़गुरा छेली गोड़ पठाई खटा खटा खाई भयंकर जंत्रणा थे मुझे पाक जा भो भो ही कांदी छोट छुआ कांदा 2 वर्ष छुआ कांदा गुरुदेव कांदा मुझे देखी नी इतने कांदे मुझे कहली गुरुदेव मैं कष्ट हो
ଆପଣ କଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ରେ ବାପା ସେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିନି ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୃଷ୍ଣମୂଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଗୁରୁପଦ ଅରବିନ୍ଦର ମୋ ଅପରାଧୀ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି କେତେ ଅଙ୍ଗୀକାର ବଦ୍ଧତା ନିଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯାହାର ଆଚରଣ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ସମତା ଥାଏ ସେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ବର୍ଷ 26 ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସ୍ପେନ୍ କଥା କଥା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ ସେ ଯୋଉଟା କରେ এবং ଥରେ টেম্পল ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল মিটিং করেছে गुरुदेव कहले देख प्रभुपाद इच्छा मंदिर विकसित है सारा पृथ्वी आराधना कि तुम्हें जो सब कार्यकाल कर देख दिने सब भुषुड़ी पड़ तुम्हें प्रभुपाद कथा भाव गुरुकृष्ण कथा भाव निज निज भीतर कहीं झगड़ा कर डिजायर अच्छी माने तुम्हार कामना अच्छी माने कपटता आसो कामना स्फूर्ति कपटता आसिले कृष्ण तुम केमती कृष्ण सब कर पूर्ण परम शक्ति न किंतु मो अनुसाधनता देखिए से तो पतित हम ना कपट दब नुहे चेरी से किए किए से छलना मुक्त हो निष्कपट हो सरल हो सरलता ही वैष्णव गुरुदेव भगवान विदेश गए विदेश थे आम सहित थिलु सी तो चाहते मैं सब जाए गवर्नमेंट सर्विस सब मिलूला छुट्टी सेठिका भक्त मैंने डाकिले गुरु महाराज आसतु के दर्शनीय स्थान देखा से माने गोटे स्थान समूह तालिका कर स्पेन रे देख बढ़िया बढ़िया ग्राम गुरुदेव प्रत्याख्यान करे मैंने मन कष्ट पाइबे क्या मन कष्ट कि बुझे पाए गुरुदेव कहले आम टे तुम संग पाया इच्छा करूँ से स्थान को गले तुम संगटा पाइबानी आटेनसन डाइवर्ट ये हरि कथा आउ मायार वैभव कहीं देखा माया तो हटचमट किसी कर तेणुक सी आ देखा गले किंतु अनेक विदेश गस्त कार्यक्रम से फ्लाइट जो एयरलाइन से जाऊे ट्रांजिट पैसेंजर कहते क्या धर गोटे फ्लाइट दिन 12 लैंड कला पुणी नेक्स्ट फ्लाइट कनेक्ट कर राति 10 ये जो समय 12 और 10 पर्यंत रहा एयरलाइंस मैंने कौन करती ना पैसेंजर खुशी विभिन्न जगह बुले बुलिया बुलीजे आग्रह नुहे कि फ्लाइट पैसेंजर से बस बाध्य ना तुम एक बस पैसेंजर नहीं दिए तुम एक भोग से भाव में थे जाऊ जाऊ गोटे म्यूजिकल फाउंटेन लोक भारी खुशी कि म्यूजिकल फाउंटेन देखिक म्यूजिक बाजुची काले काले फाउंटेन
ପାଣି ଗୁରା ଝର୍ମଲ ହେଇ ଆସିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତେଣୁ ଆମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇନା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରୀତି କଥା ଭାବୁନଥିଲେ। ଶେଷ 70 ଦଶକର କଥା ଗୁରୁଦେବ ମାୟାପୁର ଯାଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଆମେ ଏଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କହିନାହିଁ ସେଟା କହୁଛି ମହାଭାବ ବିକାଶ ହେଲା ସେ ପଡ଼ିଗଲେ କଇଁଚ ପରି ଫୁଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମହାରାଜ ଚାଲିଗଲେ। ଜଣେ କହିଲେ ଦେଖ ଏ କେତେ ବଡ଼ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ କହିଥିଲେ ଆୟୁର୍ଜୀବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନେଇଥାନ୍ତି ଏ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଜ ଭିତରେ ପରିଣାମ ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏମିତି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭାବେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଦାସ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଷ୍ଣବ ଥାନ୍ତି ସିଏ ଆସି କହିଲା ନାହିଁ ସେ ମହାଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଶନ ପୁରିନି ସେ ମହାଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ ବନରେ ମହାଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ହରିନାମ ନିଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବଳିଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେରିବେ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ହରିନାମ ନେବେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ଆସିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବତାର ନିଦର୍ଶନ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ଆମେ ସେତେବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହୋତ୍ସବର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ 4 ଦିନ କାଳ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଥିଲା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଇଠି ମହାସମାରୋହରେ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଗଜପତି ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର ଯାଇଥିଲେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କହୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୃତ କଣ୍ଠରେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଥିଲା କେତେଜଣ ଶ୍ରୋତା ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ମହାରାଜ ଶୁଣିବାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି କହିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକ କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ମୋର ସର୍ବସମ୍ମତି ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏତେ ଭାରି ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ଭାରି ମୁଁ ତାର ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନା କରୁନାହାନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ ସୂଚନା ଭବନ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ ତାପରେ ସେ ମାୟାପୁର ଚାଲିଲେ ଯଦି ମାୟାପୁର ଜିବିସି ବୈଠକ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ତାଛଡ଼ା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି ସବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେଦିନ ତ ଭୁଲିଯାଇଛି କି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ଟ୍ରୁଲି ଲଭ୍ ମି ଟଲରେଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ୍ କୋଅପରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟା ଯିବି ଆମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ନ ଗଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଥରେ କହିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତର ପତନ ହୁଏ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରୁ କାହାର ପତନ ହୁଏ ନା
जोटा पतन होता पर मन हुए सीटा लीलार काम से दृष्टि रावण कुंभकर्ण भी पतन है लीलार अंशग्रहण करते हैं सनत कुमार जिनकर अभिशप्त भगवत इच्छा कार्य येपरी मायाबद्ध अवस्था उद्धेरटा अति दुष्ट अति कष्ट से नित्यबद्ध जीव कहूँ से भाई नित्यमुक्त जीव पतन प्राय संभावना न था किन्मय जगत स्कूल किंतु जीवित सारगर्भ कालोचना ये बहुत पंडित अच्छा बहुत शास्त्र अध्ययन कर भोट टेक कहले हाँ कर गुरुदेव तो कहना चाहिए तो मना कर नो महाराज मेजोरिटी भोट आप गुरुदेव से बहुत कष्ट मत आसी कहले सचिना मो गुरुपाद पद्म मो जीवन आसना प्रभुपाद कहते ये इसका नहीं बॉडी इसका नहीं मोर कस्मिन परिस्थिति अपर पक्ष जो शास्त्र विरोधी तत्व मेजोरिटी भोट अप्रूव होती प्रभुपाद देवमान ये भी अनबियरेबल ये कष्ट भी सही तेणुकर आम कृष्ण को प्रार्थना कर गोपाल को प्रार्थना कर नहीं ये पहले दिमाग पर अपलोट है मुझे गोटे कष्ट प्रकृत कौन निहती दिमाग पर अपलोट अपलोट होगा पुणी प्रमाणित होगा भगवान को व्यवस्था किभली परम वैष्णव परिव्राजक थे कहीं जहाँ शास्त्र कहते मैं बारंबार कहूँ अप्राकृत कृष्ण प्रेम जैसे जानवर दहन हेना प्रेम नूलके न है जदि है तार जोग न हुए कभी वियोग वियोग हेले केहू ना जीव कृष्ण प्रेम हूँ दिव्य और अप्राकृत से प्राकृत जगत पुणी मनीष नर लोक नू लोक किसी सभा एकांत असंभव तार अनुभूति जो मैं नित्य सिद्ध महात्मा से पुणी से प्रेममय संपद उत्तम अधिकारी माने निज को मध्यम अधिकारी स्तर को निजर महाभाव को चपे रखी आसी आम कथा बुझा केमती आम कथा बुझा केमती रूप गोस्वामी बर्तमान हसुवे राधाकृष्ण लीला आम किसी आद्यंत पाइल आम क्या लोकटा कौन देखी आसुची कि अरे बाबा सी परमहंस शिरोमणि नित्य मंजरी तेणुकर से कौन कहते आम स्तर को ओह्लि आस भगवान जदि अवतरण न करते आम जड़ इंद्र द्वारा भगवान को देखिपारते भक्ति आम देखिपारे गुरुदेव को